خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This is a series of a compilation of questions and answers given by our beloved Hazur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. These are from virtual mulaqats from Ahmadis all across the world. Let's now start our program with the very first questions. Hazrat Khalifatul-Masih V, ayyadahullah ta'ala binasrahil aziz, blessed a virtual mulaqat with Ahmadiyya Muslims from Kababir on the 5th of June 2021. One of the members had asked, how will the Ahmadiyya Muslim community itself progress in the coming decade? जमाती तरक्की तो हो रही है, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला जानता है, इंसान तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो तरक्की अल्लाह ताला की फजल से जमात को हो रही है और जमात जिस तरह फैल रही है हर मुल्क में और हर मुल्क के कई शहरों में जमात की बुनियाद पड़ गई है, जमात का तारुफ हो गया है और दुनिया के बड़े बड़े ईवानों में भी जमात का तारुफ हो गया है, जमात को पहले से ज़्यादा जाने लग गया है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आइंदा 10 साल या अगले 20-25 साल जो हैं इंशाअल्लाह ताला जमाती तरक्की के बहुत अहम साल हैं और इसमें हम देखेंगे कि अक्सरियत इंशाअल्लाह ताला हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के झंडे नीचे आ जाएगी और या कम से कम एक अक्सरियत ऐसी होगी जो इस बात की हकीकत को तस्लीम करने वाली बन जाएगी कि इस अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है, मुसलमानों में से भी इंशाअल्लाह. For our second question, beloved Hazur had graced a virtual mulaqat with the delegation of Majlis Khudam al-Ahmadiyya from the Gambia on Saturday the 29th of May 2021. Hazur was asked about how one should serve the Jamaat in the country they are residing in the best possible way. Let's take a look at Hazur's response. Beloved Hazur, my question is, how can we serve the Jamaat and our country in the best possible way? You see, you are called Khudamul Ahmadiyya, servants of Allah, and the best possible way is that you have to be sincere and honest with your work, right? Being a khadim, if you are assigned any duty, you should always be ready to discharge that duty, to serve the Jamaat. And as far as your country is concerned, should always be honest and sincere to serve your country, right? When you are working in some government department, you should be very much sincere and honest. People should know that he is the person who is hardworking and honest and sincere with his work. He is sincere with the country. He loves the country. And as we say that love of the country is part of your faith, if you have this thing in mind, then you will serve your country as an essential part of your faith. So these are the things you should always keep in mind, that be sincere, honest with your work, whether you are serving the country or the Jamaat, right? And people should take your example, that these are the people who are called Ahmadis, and they are very much sincere in their work and very diligent in discharging their duties. For our third question, we'll be turning to the United Kingdom. Hazrat Khalifatul-Masih V, ayyadahullah ta'ala binasrahil aziz, granted a virtual mulaqat with Atfal from the Midlands on the 1st of May 2021. A child had asked, what are the different ways Hazur has done tarbiyat of his children at the ages of 15? Let's see Hazur's response. My question is, what were the different ways Hazur did tarbiyat of his children when they were at the age of 15, and how did Hazur discipline them? I think my children's mother played vital role in training them instead of myself. The best way is that father should set their own example before the children,
if fathers are offering 5 daily prayers, they can ask their children to offer 5 daily prayer. And offering 5 daily prayer is the best way to discipline your children, right? Then when the father is doing tilawat, reading of the Holy Quran daily, then people would know that their father is doing it, so we should also do it. And inside your house, the environment is good, and your parents are living amicably. There is no quarrel and shout or cry in your house. The children will also get a better lesson. So when you become father, you should try to follow these instructions. It's now time for question number 4. On the 17th of April 2021, Hazrat Khalifatul-Masih V, ayyadahullah ta'ala binasrihi al-aziz, granted a virtual mulaqat with Jamia Ahmadiyya Qadian. One of the students had asked how to establish a personal connection with Khalifa-e Waqt. हज़ूर हर अहमदी की ये दिली तड़प होती है कि उसका खलीफा वक्त के साथ ज़ाती ताल्लुक़ हो और हजूर उसे ज़ाती तौर पर जानते हों, तो हजूर मेरी ये ख्वाहिश किस तरह पूरी हो सकती है? अच्छा, आप ख़त लिखते हैं मुझे? जी हजूर। अच्छा जी। फैक्स करते हैं तो डाक में लिखते हैं? हजूर बाज़ दफ़ा फैक्स तो बाज़ दफ़ा जीमेल के ज़रिए। उस पर एक कोने पे अपनी तस्वीर लगा दिया करें, हाँ? तो पता लग जाएगा कि सईद मलकाना साहब का ख़त आया है, हाँ? और ऐसे ऐसे याद हो जाएगा। कई होशियार तालिब इल्म जो हैं मुख्तलिफ़ जामियात के, वो इस तरह ही करते हैं, अपनी तस्वीरें लगा देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे तारुफ हो जाता है। और यूके में रहने वाले तो वैसे ही मैं उनकी मुलाकात करता रहता हूँ, इसलिए पहचान लेता हूँ उनको। तो और साथ ये दुआ करें कि सिर्फ़ ताल्लुक़ होना या पहचान लेना तो कोई बात नहीं है। जो खलीफा वक्त के मंसूबे हैं, उनकी बातें हैं, उन पर अमल करना और अमल करवाना, ये असल चीज़ है। मुरब्बी का काम और एक जामिया के तालिब इल्म का काम जामिया रहते हुए, और फिर जब मुरब्बी बने तो उस वक्त उस सोच को मज़ीद मैच्योर हो जाना चाहिए कि उसने खलीफा वक्त का सुल्तान नसीर बनना है। और अगर आप सुल्तान नसीर बनेंगे और कामों को अंजाम देंगे और तक़वा पर चलते रहेंगे और दुआ भी करेंगे, तो अल्लाह ताला ख़ुद ही कोई ना कोई मौके पैदा कर देता है जिससे कोई ख़ास बात पैदा हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब का मौका पैदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन हकीकत असल चीज़ यही है कि असल कुर्बत यही है कि खलीफा वक्त के सुल्तान नसीर बने और उसके कामों को और उसके मंसूबों को आगे फैलाएँ। For the 5th question, Hazrat Khalifatul-Masih V, ayyadahullah ta'ala binasrihi al-aziz, blessed a virtual mulaqat with Atfal from the United States of America on the 12th of March 2022. A child had asked, if Allah does not worship, then why does He command us to worship Him? And I have not created the jinn and the men, but that they may worship me. On the other hand, we also know that Allah, in fact, does not need our worship. So it seems like a contradiction. Could beloved Hazur please elaborate on this? There is no contradiction. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created jinn or the man but to worship Allah Ta'ala. Right? That is the duty of a human being. Jinn here means the big people, the people whom an ordinary man cannot see, the people who consider themselves something above the ordinary man. They are jinn, right here. And the man is human being, the normal man, ordinary man, the general public. So Allah Ta'ala says, I have created them to worship me so that they will be rewarded. Allah says, I will not get any benefit from it. Means that this worship will not benefit Allah Ta'ala, or it will not increase the status of Allah Ta'ala. Rather, it is we who will get benefit from worshipping Allah Ta'ala. So there is no contradiction. One side Allah Ta'ala says, this is your duty. Other side says, why this is your duty? Because I want to reward you. I want to bless you abundantly.
with manifold blessings. But don't think that I need your worship. I have asked you just to make you understand that it is going to benefit you. My status will remain the same. By worshipping me, you will not increase my status. I am God, I am omnipotent, I am the only God who created the heaven and the earth and all the universes. So I don't need your worships, but you need my help. And if you need my help to get benefit from my blessings, or you want to get rewards of your deeds, then worship me. So one side he asks us that this is your duty. The other side he has asked us that don't think that I have given you this duty to increase my status. No, I have given you this duty to reward you, to increase your status. It is not going to affect my position or status. Rather, you are going to benefit from it. Okay? Now you understand? So there is no contradiction. Both commandments are for us to practice and to make us realize that we need Allah's help, not Allah needs anything from us. For the next question, let's go over to Norway, where Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Khuddam from Norway on the 27th of April 2022. A khadim had asked, why are sinners not punished much in this world and good people go through many trials? سوال یہ ہے کہ برے گناہ کرنے والوں کو اتنی سزا کیوں نہیں دی جاتی اور اچھے لوگوں کو اس دنیا میں بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اچھے ہو کر اس بات میں کیا حکمت ہے کہ آپ کو اس دنیا میں مزید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بعض گناہوں کی سزا تو اس دنیا میں دے دیتا ہوں اور بعض جو سزا ہے وہ اگلے جہان میں دوں گا. حدیث میں آیا یہ دنیا جو ہے نا امتحان کی دنیا ہے. یہاں امتحان لیا جاتا ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں سے پیپر حل کرنے مشکل سوال آتے ہیں, ان کو حل کرو گے تو ٹھیک ہے, اگر ان کو کوالیفائی کر لو گے تو پاس ہو جاؤ گے, نہیں تو فیل ہو جاؤ گے. اور فیل ہونے کا اعلان یہاں بھی ہو سکتا ہے اور اگلے جان جا کے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ تو تمہاری 70 80 90 سال کی دنیا ہے نا, زندگی انسان کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, جو لمبا ہزاروں سال چلنے والی زندگی ہے اور پتہ نہیں کتنا لمبا چلنے والی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ اگلے جہان کی ہے. ٹھیک ہے, وہاں جا کے اللہ تعالیٰ تمہیں انعام بھی دے گا اور سزا بھی دے گا. اور جو وہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں ڈالے گا, جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو جنت میں ڈالے گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نبیوں پہ تو سب سے زیادہ امتحان آتے ہیں. ٹھیک ہے, مشکلات میں سے گزرنے پڑتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں نہیں آئی تھیں. اس کے مقابلے میں ان کے دشمن دندناتے پھرتے تھے, ظلم کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے دی. بعض دشمن تھے ان کو اس دنیا میں سزا دے دی اور وہ مر گئے, ابو جہل وغیرہ جیسے. بعض دشمن تھے ابو سفیان جیسے جن کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی, کوئی ان کی نیکی پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اور وہ بخشے گئے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہے, ایک کہتا جی میں جعلی پولیس مین بن کے گیا اور میں نے مرزا صاحب کو بلایا اور مرزا صاحب جلدی نیچے اتر رہے تھے اور میرے سے ڈر کے مارے ان کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گئے سیڑھیوں سے. حالانکہ واقعہ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ بھی, لیکن پاؤں ایک جگہ پھسلا تھا ان کا اس بات پہ, لیکن گرنے کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور نہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے, صاف فرش پہ ہی تھے. تو بہرحال وہ جو استحزاء زیادہ کیا کرتا تھا, 2 آدمی تھے وہ. ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ وہ جس طرح چھت پہ تھا اور سو کے اٹھا ایک دم اور وہ اس کا پاؤں پھسلا اور چھت سے نیچے گرا اور مر گیا. ایک تو مذاق اڑانے والے کو سزا دے دی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, اور دوسرا جو مذاق اڑانے والا تھا اس کو دوسرے رنگ میں اس طرح عبرت بنا دی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ترقی کا زمانہ اس نے دیکھا اور وہ بڑا کڑتا تھا, جلتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں سزا دینے کے بھی اور جزا دینے کے بھی. کچھ کو یہاں دے دیتا ہے
اور اگلے جہان میں بھی دیتا ہے, کچھ کو صرف اگلے جہان میں جا کے دیتا ہے. اسی طرح مومنوں کو یہاں تکلیفوں سے گزارتا ہے تو اگلے جہان میں جا کے ان کو جزا بھی بہت دیتا ہے. لیکن بہت سارے مومن ہیں جن کو اس دنیا میں بھی نواز دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بے شمار انعاموں سے نوازتا ہے اس دنیا میں. اگر آپ غور کریں, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں پیدا ہوئے تھے؟ ربا کب آئے تھے؟ 3 سال پہلے. تو یہاں کوئی نہ کوئی سہولت یہاں ملی نا. یہاں کم از کم نمازیں آرام سے پڑھ سکتے ہو. ہاں جی. یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو. ہاں جی. تو ٹھیک ہے, اس ابتلا سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ایک سہولت دے دی نا, تو ریوارڈ تو مل گیا آپ کو یہاں بھی. جی ٹھیک ہے, ابھی تو جوان ہیں آپ, آئندہ زندگی میں اور بھی اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہیں گے تو. ٹھیک ہے, اور پھر جب قائم رہیں گے, حقیقی مومن بن کے رہیں گے, تو اگلے جہان میں جا کے اور بھی ریوارڈ ملے گا. اچھا, وہاں کیا کرتے تھے ربا میں؟ اسٹڈی کر رہا تھا وہاں پہ. کیا پڑھتے تھے؟ کمپیوٹر سائنس. اچھا, کیا کیا ہوا ہے؟ بیچلر کیا ہوا ہے, ڈگری لی ہے کوئی؟ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس. ماسٹر کیا ہوا ہے, کمال کر دیے, شکل سے چھوٹے سے لگتے ہیں. اچھا, اور یہاں آگے کیا کیا؟ ادھر آ کے ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور پھر آگے جاب. ٹھیک ہے, تو پھر ماسٹر تو یہاں آ کے کیا نا, تو پھر فائدہ تو ہوگا نا یہاں آ کے, ریوارڈ تو مل گیا ہیں. ہاں جی. بہتر کیا نا اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی. وہاں کی محنت کو پھل لگایا, یہاں ریوارڈ دے دیا, آگے ماسٹر کروا دیا, اور جاب بھی مل گیا یہاں. جی یس. پھر یہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں سے محنت کی تھی اتنی, اس کا ریوارڈ دے دیا یہاں آ کے. تو اگر انسان سوچے تو ہر انسان کا ہر لمحہ جو ہے, ہر دن جو چڑھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو لے کے آتا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ نیک آدمی کو اس دنیا میں نہیں ملتا اور بد آدمیوں کو مل جاتا ہے. باقی یہ دنیا دار جو ہے, یہ دنیا داروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے, یہ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے دولت دے دی, پیسہ دے دیا اور سہولتیں دے دیں, سائنسیں دے دیں, تو انہوں نے بڑی ترقی کر لی. یہ تو میں ان کو سزا دینے کے لیے, ابتدا میں ڈالنے کے لیے ایک سامان کر رہا ہوں. جو گناہ یہ کرتے ہیں نا, اس کا ان کو سزا ملے گی, چاہے وہ سزا میں اس دنیا میں دوں یا اگلے جہان میں جا کے دوں. اس لیے تم مومنوں فکر نہ کرو, ان کو ضرور سزا ملے گی. تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. For the next question, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Waqifeen and all members from Canada on the 17th of October 2021. One of the members had asked how to increase your faith and trust in Allah the Almighty. Let's see Hazur's response. So the first thing is that how long do you take in offering Fajr prayer? 5 minutes? 5 to 10 minutes, around that time. 4 rakats in 5 to 10 minutes. How can you understand? Longer. How can you understand Surah Fatiha in 5 to 10 minutes? You see, while offering your sunnah, if you are not offering your Fajr prayer or any of the prayer in congregation in the mosque, and on your own you should recite Surah Fatiha repeatedly when you are doing your own prayers. And say, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. So Allah Ta'ala will guide you on the right path. So repeatedly do it in your prayers. And in your sajdas, fervently pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala give you the strength to be a good believer and firm in your faith. So it will take time. You see, what are you doing? Are you going to school or college, university? I'm going to school, high school. School, grade 12? Yes. Achha. So see, this is your final year in the secondary school. Until and unless you work hard, you know the in-depth knowledge of your subjects which are being taught to you, or your whatever is in your syllabus, or in your course, or in your books, you cannot qualify or succeed. How can you qualify your level of piety and righteousness without struggling hard and striving hard? So you're giving 6-7 hours to your studies after schools before the exams. But here, you give only 5 minutes or 10 minutes at the most. And even whatever you are reading in the Holy Quran, you don't know what are you reading.
So if you don't know about your subject, how can you write the answer? When you see the question paper and you have read the book without knowing what is the meaning of that, you cannot understand the question, right? To understand the question, you should know that what is the answer and where it was written in the book, in my syllabus, and what the teacher taught me about this subject. Then you will try to answer it. Here, you don't know anything about what Allah Ta'ala is saying, and you are asking that, how can I believe in Allah Ta'ala? You don't know what Allah Ta'ala is saying, how can you believe in Him? You have to find out. You read the Holy Quran with translation. Then you would know. Then it will strengthen your faith and your belief in Allah Ta'ala. Let's move over to Australia, where Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz, presided over a virtual mulaqat with Khuddam from South Australia on the 5th of June 2022. Hazur was asked, why is the concept of hell so severe, even though Allah's love for His creation is far greater than that of a mother for her own child? प्यारे हजूर, जब खुदा अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है तो फिर दोज़ख और इतनी सख्त सज़ा का कंसेप्ट क्यों है? जबकि बच्चा जितने भी बुरे काम क्यों ना कर ले, उसके बावजूद माँ अपने बच्चे को इतनी सख्त तकलीफ़ या अज़ाब में कभी नहीं दे सकती, लेकिन खुदा तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, तो खुदा कैसे अपने बंदे को इतने सख्त अज़ाब में देख सकता है? माँ बाप बच्चे को सज़ा देते हैं ना, ठीक है, उनकी इस्लाह के लिए सज़ा देते हैं ना। तो बात यह है कि इसमें ये बताया गया है कि बावजूद इसके कि अल्लाह ताला इतना रहम दिल है, रहीम व करीम है कि वो माँओं से भी ज़्यादा रहम करने वाला है, जितना माँ बच्चों पे रहम करती है, उसके बावजूद तुम लोग इतने बिगड़े हुए लोग हो कि अल्लाह ताला की इतने रहीम होने के बावजूद सज़ा हासिल कर लेते हो। तो ये तुम्हारा कसूर है, अल्लाह ताला का कसूर तो नहीं। जो बच्चा है वो कितनी को हरकतें करता है, एक ने छोटे भाई को चपेट मार देगा या धक्का दे देगा किसी को, या माँ के सामने यूँ करके रोना शुरू कर देगा, या ज़िद करेगा, थोड़ा सा हल्का सा चपट मारेगी तो फिर प्यार भी कर लेगी। तो अल्लाह ताला भी बंदों पे प्यार करता है। अल्लाह ताला कहता है, अगर तुम लोगों के अमल देख के मैं तुम्हें सज़ाएँ देने लगूँ ना, बंदे सारे मार के रख दूँ मैं। ये अल्लाह ताला का रहम है जो हमें इस दुनिया में वो हमारी बावजूद बेहुदा हरकतों के सज़ाएँ नहीं देता। हाँ, उसने एक कानून बनाया हुआ है, उसने कहा है ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें मैं रिवार्ड दूंगा, बुरे काम करोगे तो मैं सज़ा दूंगा। अल्लाह ताला अगर रहीम है और उसकी रहमानियत हर चीज़ पे हावी है तो वो सज़ा देने वाला भी तो है, मुंतकिम भी है और मालिक भी है। तो अगर हर एक को ये पता लग जाएगा अल्लाह ताला ने तो कुछ कहना नहीं, जो मर्ज़ी करते रहो, तो तुम लोग तो सारे बिगड़ी हो, नमाज़ें ना पढ़ो, सारे फिर एक हो जाएंगे, बुरे और अच्छे में तमीज़ क्या रह जाएगी? ये सज़ा जो है वो इसलिए है। दूसरे ये है कि अल्लाह ताला बावजूद ये कहने के कि जन्नत का दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, फिर भी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला ने उस बंदे को भी माफ़ कर दिया जिसने 100 कत्ल किए थे, सिर्फ इसलिए कि उसको अच्छी उम्मीद थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, और वो चाहता था कि मेरी इस्लाह हो जाए, अपनी इस्लाह चाहता था। और जब वो जा रहा था इस्लाह की तरफ तो रास्ते में फौत हो गया। वहाँ फरिश्ते आ गए, दोज़ख का फरिश्ता कहता मैं दोज़ख में लेके जाऊँगा, जन्नत वाला कहता मैं जन्नत में लेके जाऊँगा, क्योंकि ये नेकी की तरफ जा रहा था। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि उन्होंने कहा अच्छा चलो फासला नापते हैं, अगर तो ये इस तरफ ज़्यादा चला गया जिस और नेकी को हासिल करना चाहता था तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। अगर इसका फ़ासला उसके ज़्यादा करीब हुआ जहाँ से ये बुराइयाँ करके निकला था तो फिर दोज़ख में जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि उसके लिए फ़ासला कम कर दिया जो जन्नत वाला था, और जन्नत में चला गया। तो अल्लाह ताला तो इतना रहमान और रहीम है कि इतने गुनाहों के बावजूद बख्श देता है। ठीक है, बाकी जहाँ तक माँओं का सवाल है, माएँ अगर ज़्यादा लाड करती हैं जो बच्चों को अपने, तो उनका नतीजा फिर वो निकलता है जो एक हकायत है कि एक शख्स था, बचपन से उसको मार धाड़ की और छोटी छोटी चोरियों की आदत थी, बड़ा हुआ और डाकू बन गया, फिर कातिल बन गया, आखिर एक वक्त में पकड़ा गया।
اور جب پکڑا گیا تو وہ قاتل تھا, کئی قتل کیے ہوئے تھے, ڈاکے ڈالے ہوئے تھے, اس کو پھانسی دینے لگے. جب پھانسی دینے لگے تو اس سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری یہ خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی ماں کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کو پیار کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, خواہش پوری ہو جاتی ہے. جیلر تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے. ماں آئی تو اس نے اپنی ماں کو کہا اپنا منہ قریب کرو, میں تو مرنے لگا ہوں, میں تمہاری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں, اپنی ماں کی زبان. جب ماں نے زبان باہر نکالی تو اس نے اتنا زور سے اس کو کاٹا کہ آدھی زبان کٹ گئی اور ماں چیخنے لگی. لوگوں نے اس کو بڑا برا بھلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ آخری وقت مرنے لگے ہو تب بھی تم اپنی ماں کو دکھ دے کے جا رہے ہو اور زبان کاٹ دی تاکہ بول ہی نہ سکے اب کبھی. وہ کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو برائیاں کرتا تھا نا, مجھے پیار کرتی تھی, کہتی کوئی نہیں بچے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں. پھر میں ذرا بڑا ہوا, بار جب میں نے یہ حرکتیں کرنی شروع کیں برائیوں کی تو لوگ میری شکایت کرتے تھے, پھر بھی میرے پہ ہاتھ پہ رکھتی تھی, لوگوں سے لڑتی تھی, نہیں نہیں کوئی نہیں, میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور مجھے کچھ نہیں کہا کرتے, کہتے بچہ بس ٹھیک ہے, کری جاؤ تو کر رہے ہو. 70 ماؤں کی طرح بخش رہا تھا نا وہ ماں بخشی جا رہی تھی نا اس کو. اس سے مجھے اور انکریجمنٹ پیدا ہوئی. بڑا ہو گیا, میں نے چوری چکاری شروع کی, ڈاکے ڈالنے شروع کیے, پھر قتل کرنے شروع کر دیا, اور میری ماں ہر دفعہ مجھے پروٹیکٹ کرتی تھی. وہ کچھ نہیں بچے, بخشش کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے نا. اور اب اتنا جرم ہو گیا کہ میں پھانسی چڑھنے لگا ہوں. جو ماں میری ہے, جس کی زبان میں نے کاٹی ہے, اگر یہی زبان مجھے بچپن میں نصیحت کرتی, اچھی باتیں بتاتی اور میری بری باتوں سے مجھے روکتی اور بلا وجہ کا رحم مجھ پہ نہ کرتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے رحم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہوا ہے, جو جرم کرے گا تو سزا دے گا, لیکن اس کے باوجود وہ رحمان ہے, وہ جس کو چاہے بخش بھی دیتا ہے. بہت بڑے بڑے جرم کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے کہ سزا کا وقت گزارنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب کہتا ہے میں دوزخ خالی کر دوں گا, سب جنت میں چلے جائیں گے. یہ بھی تو اس کی رحمانیت ہی ہے نا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے سوچنے والی کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا رحم کرنے والا ہے, اس کے باوجود ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ پھر بھی دوزخ میں چلے جاتے ہیں گناہ کر کے. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کر سکتے؟ تو یہ تو اپنے اوپر سوچنے والی بات ہے, بجائے اللہ تعالیٰ کو الزام دینے کہ وہ 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے, سوچو جا کے کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پہ الزام نہ دو, اپنے اوپر الزام دو. جی ضرور. And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Please do join us again next week when we'll be presenting a number of questions presented to Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz and his faith-inspiring responses. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.